Now, in the introduction yesterday, I noted that there are many different versions of this sutta as well as the Pali. We have several versions in Chinese and Sanskrit and so on. And so what I'm going to do for the remainder of these talks is I'm going to choose a few key passages and then compare them in the original Pali and the Sanskrit. I won't compare everything, but just occasional passages I'll choose so that you can see the kinds of things that are similar and different in the different versions. Jadi seperti yang Bante telah babarkan kemarin bahwa ada berbagai macam versi yang ada. Jadi ada yang Sanskrit, kemarin ada juga yang dalam Mandarin dan segala macam. Dan Bante akan memilih hanya beberapa poin yang penting dari sutta ini dan akan membandingkannya sehingga kita dapat melihat mana yang hampir sama, mana yang berbeda. And so here is the Pali passage and underneath is the Sanskrit. Yang di atas adalah versi Pali, yang di bawah adalah Sanskrit. And just before we start, notice that in the Sanskrit text, some of the words are included in brackets. Perhatikan bahwa yang dalam bahasa Sanskrit ada beberapa kata yang dibuat dalam kurung. That's because the manuscript which they're working from is the very ancient and fragmented manuscript, and in certain cases the editor has reconstructed the original text from the manuscript. Jadi kita seperti yang dibabarkan oleh Bante kemarin bahwa teks dari Sanskrit ini berasal dari yang sudah tua banget, jadi kadang-kadang skolarnya harus melakukan rekonstruksi ulang daripada kata-kata tersebut. So when the original is either lost or is unclear, they'll compare it with the Pali passage, with the Tibetan or the Chinese or other translations, and they'll make their best guess as to what the original was likely to be. Jadi kalau nggak begitu jelas apakah itu, mereka akan melakukan perbandingan dengan yang Pali atau yang dengan Tibetan. Kalau kemarin masih ada yang ingat kertasnya itu kan tidak langsung dalam satu bentuk, tapi kadang-kadang baru ketemu pisah-pisahan kecil-kecil, jadi mereka harus menyatukannya. Jadi kadang-kadang nggak jelas. Nah, oleh karena itu mereka akan sort guess, menebak ini sebenarnya artinya apa berdasarkan Palinya atau Tibetannya. Okay, so let's have a look just line by line at the two different texts. Jadi akan dilihat baris bait demi bait dari dua teks ini. So the Pali starts out iti silang, iti samadhi, iti panya. Thus, such is sila, such is samadhi, such is panya. Jadi dimulai dengan iti silang, iti samadhi, iti panya. Inilah beginilah sila, inilah samadhi, inilah panya. And if we look at the Sanskrit, it's very similar. Iti imani bhikshava. So bhikshava is the bhikkhus. It's the term of address. Thus is silanya, ayang samadhir, yang prajna. It's basically a few slight grammatical change, but basically is exactly the same. This is sila, this is samadhi, this is panya. Jadi dimulai dengan itimani biksawa. Biksawa itu biku, silanya ayang, samadhi ayang, parajna. Jadi inilah sila, inilah samadhi, inilah panya. If we look at the next line, though, it's a little bit different. It starts out the same, sila paribhavita samadhish. The Pali has sila paribhavito samadhi. That is samadhi which is imbued with sila. Jadi yang pertama itu dimulai sedikit sama, tapi yang di belakangnya berbeda. Sila paribhavita samadhi, yang di atas sila paribhavito samadhi, yaitu samadhi yang didukung, dipenuhi oleh sila. So that part's the same, but the second half of the sentence is different. The Pali says, when sila is imbued with when samadhi is imbued with sila, it's of great fruit and great benefit. Jadi yang bait keduanya yang agak berbeda. Kalau yang bait pertama tadi sama, yang bait kedua itu maha palohoti maha nisamso. Jadi kalau samadhi itu dipenuhi atau didukung oleh sila, maka besarlah buahnya dan besarlah manfaatnya. Whereas the Sanskrit phrase says, when samadhi is imbued with sila, it is very long-lasting. Sedangkan dalam terjemahan Sanskritnya, apabila samadhi dipenuhi oleh sila, maka itu akan berlangsung lama. Chirastitiko bhavati. Chirastitiko bhavati. So it's an interesting difference, isn't it? Yeah, I mean it's not a conflict. They're not saying contradictory things, but it's interesting that they have that different phrasing for it. I'm not sure why there's that different phrasing there.
Jadi ini kita bisa lihat ya, berbeda. Mereka bukannya kontradiktif atau saling berlawanan, tapi sebenarnya berbeda, agak sedikit berbeda dengan yang Pali. The next line in the Pali is that when wisdom is imbued with samadhi, it is of great fruit and great benefit. And that line is absent in the Sanskrit. Nah, yang baris berikutnya itu tidak ada di Sanskrit, yaitu yang mengatakan bahwa apabila kebijaksanaan didukung atau diisi penuh oleh samadhi, maka besar buah dan besar manfaatnya. And the Sanskrit goes straight on to the last part. Prajna paribhavitang chittang samyagigeva vimutyate raga dvesha mohebhyah. Oh no, I'm not even going to bother. You don't have to bother, that's all right. I've already said that bit. The Pali translation is when the mind is imbued with wisdom, it is completely released from the defilements, that is the defilements of desire, rebirth and ignorance. Jadi bait ya, kalau yang Sanskrit langsung menuju yang bait yang terakhir, yaitu apabila ada yang translate Pali, apabila pikiran kita dipenuhi atau didukung oleh kebijaksanaan, maka akan terbebas dari tadi nafsu keinginan, kemudian kelahiran kembali dan kebodohan. The Sanskrit has slightly different phrasing. When the mind is freed from wisdom, it is rightly released from greed, hatred and delusion. So it's very slightly different phrasing, but exactly the same meaning. Jadi yang kalau Sanskrit itu cuman phrasingnya aja yang berbeda, penempatannya yang berbeda, bahwa kalau didukung oleh pikiran yang didukung oleh kebijaksanaan akan terbebas dari greed, nafsu keinginan, kebencian, dan delusion itu kebodohan juga. That's right. So this is quite typical of the variations from one tradition to the other that we find. There's slight differences in the phrasing, but very rarely do we find a serious difference in the meaning. Jadi ini yang sering kita temukan antara satu versi dengan versi yang lainnya. Biasanya cuma ada sedikit perbedaan. Jadi bukan perbedaan yang serius sifatnya. Okay, so then we go on. When the Blessed One had stayed at Nalanda, as long as he pleased, he addressed the Venerable Ananda thus, "Come, Ananda, let us go to Pataligama." "So be it, Lord." Then the Blessed One took up his abode at Pataligama together with a large sangha of bhikkhus. Jadi demikianlah ketika Sang Bhagawa menetap di Nalanda selama yang beliau inginkan, beliau mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, "Mari Ananda, kita pergi ke Pataligama." Baiklah Sang Bhagawa, dan Sang Bhagawa kemudian menetap di Pataligama bersama dengan komunitas biku yang sangat besar. Okay, I forgot, I should have been asking for questions. Bante lupa harus nanya. Your time, question time, please. Ya, ada yang mau nanya pertanyaan? Let a friend tell a friend. Let a friend ask a friend or ask. Biarkan teman mengatakan. Good evening, Ajahn. Just question to clarify. You mentioned, you inform us that when the sila is imbued with sila of great fruits and benefit, does that mean that sila have been perfected before there's a result of the samadhi, or? That's right. Yeah, when your sila, when the sila is well developed, and then the samadhi which is established will be of great fruit, and it's possible to develop samadhi without necessarily having a great basis of sila beforehand, but it won't be right samadhi. Yeah? It won't have the right results. So let's say the sila here does that mean the 5 basic sila, or up to the atta sila, or up to the what? Here sila is used just in a general sense, so it encompasses all kinds of ethical behavior. But you will notice that when the Buddha's giving this teaching, he's mostly giving it to the bhikkhus. We'll see in just a minute. We'll see one of the teachings that the Buddha gives for the lay people as well. So when the sila is not perfected, maybe there will be fruits, smaller fruits, or maybe tiny fruits. But of course, from my understanding, is that some Buddha recommend that we perfect the sila, right? Am I right? Absolutely. Okay. Thank you.
Jadi tadi pertanyaannya adalah waktu kalimat ini apakah sila waktu saat samadhi didukung oleh sila, pertanyaannya adalah apakah silanya harus sempurna, perfect. Nah, Bante bilang tentu saya lebih bagus kalau misalnya itu sempurna. Tapi ada kasus di mana samadhi itu bisa dikembangkan tanpa silanya didukung oleh sila. Cuman pada saat itu tentu saja bukan right samadhi, bukan samadhi yang benar, dan juga hasilnya belum tentu benar. It's not right result, not right samadhi, right? Okay. Jadi terus kemudian ditanya lagi, apakah sila yang disebut di sini adalah 5 sila, Pancasila atau Atasila? Nah, dan Bante menjawab bahwa di sini adalah perilaku etikal secara umum. Nah, karena di sini sebenarnya Buddha mengatakan hal ini kepada para biku. Nanti kita bisa lihat di tempat yang lainnya Buddha akan membabarkan apa yang harus dilakukan pada umat awam. So what the Buddha is saying is that if you develop samadhi and your sila is not perfect, then you get a lemon. And if you develop samadhi when your sila is perfect, then you get a durian. You get a durian? Jadi kata Bante, kalau kita mengembangkan samadhi tanpa mengembangkan sila dengan sempurna, kita dilema. Tapi kalau sebaliknya kita dapat durian. Okay, any more questions before we go on? Ada pertanyaan lainnya? Okay, so the Buddha is continuing his journey to the north. He's going to a little village called Pataligama. Notice how it's called Pataligama, I mean the village of Patali. Actually, it became known in later times as Pataliputta, is the great capital of King Ashoka. Jadi ini Buddha meneruskan perjalanannya ke arah utara dan pergi ke tempat yang disebut Pataligama, dan nanti kita bisa lihat bahwa Pataligama ini akan menjadi ibu kota dari kerajaan Raja Asoka. Then the devotees, the lay followers, the upasakas of Pataligama came to know the Blessed One has arrived at Pataligama. They approached the Blessed One, respectfully greeted him, sat down at one side and addressed him thus: "May the Blessed One, Lord, kindly visit our council hall." And the Blessed One consented by his silence. Pada saat itu para umat Pataligama datang dan menyambut Sang Bagawa. Mereka mengatakan pada saat Sang Bagawa tiba di Pataligama, mereka mendekati Sang Bagawa, menghormat, memberi salam kepada beliau dan duduk di satu sisi, kemudian mengatakan hal ini kepada Sang Bagawa. Semoga Sang Bagawa dapat mengunjungi tempat pertemuan kami, dan Sang Bagawa menjawab iya dengan berdiam diri. So when the Buddha accepts an invitation, it always says he accepts in silence, and some people wonder how they know that he's accepted his thing. But I think what it means is because the Buddha is Indian, so when he accepts his so that they know he's accepting. Jadi di dalam beberapa sutta kita bisa lihat bahwa kalau Buddha menerima ajakan, biasanya kalau menjawab iya, Buddha menerimanya dengan berdiam diri. Jadi diam, nggak menjawab apa-apa. Kemudian orang-orang banyak yang mengatakan, dari mana kita tahu kalau Buddha menjawab iya dengan berdiam diri itu artinya iya gitu. Kemudian Bante bilang karena Buddha itu seorang Indian. Kalau orang Indian kan biasanya kepalanya godek-godek gitu. So knowing that the Blessed One had consented, the upasakas of Pataligama rose from their seats, respectfully saluted him, and keeping their right sides towards him, they departed for the council hall. This is like the council hall is like the sort of the local town hall where the people would gather for their business. Then they prepared the council hall by covering the floor all over, arranging seats and water, and setting out an oil lamp. Having done this, they returned to the Blessed One, respectfully greeted him, and standing at one side announced, "Lord, the council hall is ready, with the floor covered all over, seats and water prepared, and an oil lamp has been set out. Let the Blessed One come, Lord, at his convenience." Dan ketika mereka mengetahui bahwa Sang Bagawa telah menyetujui untuk datang, maka umat-umat di Pataligama bangun dari tempat duduknya dan menghormati beliau. Kemudian tetap Sang Bagawa berada di sebelah kanan daripada umat ini. Kemudian meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Ruang pertemuan ini seperti kayak alun-alun ya, tempat mereka melakukan bisnis biasanya. Dan mereka mempersiapkan ruang tersebut dengan menutupi lantainya semuanya. Kemudian mengatur kursi-kursi, air, dan mulai menyalakan lampu minyak.
Dan setelah melakukan ini, mereka kembali kepada Sang Bagawa, memberikan hormat kepada beliau dan berdiri pada satu sisi dan mengatakan, Sang Bagawa, ruang pertemuan telah siap dan lantainya telah ditutupi dengan kursi dan air telah dipersiapkan, kemudian lampu minyak juga telah dinyalakan. Biarlah Sang Bagawa datang jika Sang Bawa convenience kalau sudah siap, sudah nyaman. And the Blessed One got ready, taking his bowl and robe, went to the council hall together with the Sangha of bhikkhus. After rinsing his feet, the Blessed One entered the council hall and took his seat close to the middle pillar facing east. The Sangha of bhikkhus, after rinsing their feet, also entered the council hall and took seats near the western wall facing east, so that the Blessed One was before them. And the devotees of Pataligama, after rinsing their feet and entering the council hall, sat near the eastern hall facing west, so that the Blessed One was in front of them. Jadi ketika Sang Bagawa telah siap, membawa patanya dan jubahnya, pergi ke ruang pertemuan bersama dengan biku-biku lainnya. Setelah mencuci kaki beliau, Sang Bagawa masuk ke dalam ruang pertemuan dan duduk di dekat pilar utama menghadap ke timur. Kemudian para biku komunitas biku setelah mencuci kaki mereka juga memasuki ruang pertemuan dan mengambil tempat duduk dekat tembok bagian barat menghadap ke timur, sehingga Sang Bagawa ada di depan mereka. Sedangkan para umat Pataligama setelah mencuci kaki mereka masuk ke dalam ruang pertemuan, duduk dekat dengan tembok yang bagian timur menghadap ke barat, sehingga Sang Bagawa ada di hadapan muka mereka. So I believe that it's from this passage that we have the custom in Buddhism that the Buddha image is placed facing east towards the rising sun. Jadi dari sutta inilah maka kita ada budaya bahwa Buddha Rupang itu menghadap ke arah timur, menghadap ke arah matahari terbit. Which way are we facing? Which way is this Buddha here facing? I have no idea which side is the east. Ini menghadap kemana Pak? Where does the sun come up? Matahari terbit dari mana? You can't see in a big city. You can't know where the sun is anymore. Where is it? Is this side? East is that way? Yeah. So Buddha's not quite, it's a bit difficult with building constraints to always fit him in the right place, right? I'm sure he doesn't mind, he understands these things. Jadi katanya kalau di kota gedung-gedung ini agak sulit sehingga mungkin Budanya tidak selalu menghadap ke timur, tapi kata Bante Buddha juga nggak apa-apa kok, nggak keberatan. Okay, then we have the talk which the Buddha gives to the lay followers. Dan ini adalah percakapan Buddha berikan kepada umat awam. The immoral man householders, by falling away from sila, encounters 5 perils: loss of wealth through heedlessness, a bad reputation, a timid and troubled demeanor in every society, whether it be that of nobles, Brahmins, householders, or ascetics. He dies in bewilderment, he dies confused. And at the breaking up of the body, after death, he is reborn in a realm of misery, in an unhappy state, in the netherworld, in hell. Dan Sang Bagawa kemudian memberikan perkataan ini kepada para umat di Pataligama. Kalau seorang tidak bermoral, orang yang perumah tangga, dengan tidak menjaga sila, maka akan menemukan 5 bahaya bencana, yaitu kehilangan kekayaannya karena tidak waspada, kemudian reputasinya menjadi jelek, dan timid itu kayak ketakutan, kemudian selalu bermasalah di komunitasnya, walaupun mereka adalah orang ningrat atau Brahma atau perumah tangga ataupun pertapa, dan mereka akan meninggal di dalam kebingungan. Dan pada saat tubuhnya itu terlepas dari tubuhnya pada saat meninggal, maka akan lahir kembali di dalam alam yang tidak menyenangkan, tidak bahagia juga. Neither is it hell, like apaya, di alam apaya termasuk neraka. And then he gave the positive side: 5 blessings, householders, come to the righteous man through his practice of virtue. The great increase of wealth through his diligence, a good reputation, a confident deportment without timidity in every society, be it that of nobles, Brahmins, householders, or ascetics. He dies serene, and at the breaking up of the body after death, he's reborn in a happy state in a heavenly world. Dan ada 5 berkat bagi para perumah tangga yang selalu menjaga silanya, yaitu
kekayaannya selalu meningkat karena ia rajin, kemudian reputasinya baik dan dia selalu percaya diri karena tidak merasa ketakutan di dalam komunitas manapun, komunitas yang ningrat, Brahma maupun perumah tangga ataupun pertapa. Dan pada saat meninggalnya dengan tenang, dan pada saat meninggalkan tubuhnya setelah kematian akan terlahir di alam yang menyenangkan atau di surga. So, number of things. This is a very typical teaching which the Buddha gives to lay people. We find many suttas with similar themes. Ini adalah hal yang sering dibabarkan oleh Sarang Bhagawa kepada umat awam, dan kita sering menemukan ini di beberapa sutta lainnya. Of course, you notice that the theme of the sutta is not as profound, not as advanced as many of the suttas which we've heard taught to the bhikkhus. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan ke umat awam tentunya tidak semendalam seperti yang apa Buddha ajarkan ke kaum biku. And so whereas the teachings for the Sangha, we hear teaching on Sila, Samadhi, Panya, developing meditation for liberation from samsara, whereas here we're told a much more simple teaching of doing good, avoiding doing evil, so that we can be happy in this life and go to heaven after we die. Jadi kalau kepada para biku, Sang Buddha menekankan tentang sila samadhi panya, harus mengembangkan hal tersebut supaya bisa tercerahkan. Tetapi kepada umat awam, beliau menekankan perbuatan baik, jangan melakukan perbuatan jahat supaya para umat awam ini bisa bahagia di kehidupan sekarang dan terlahir di alam bahagia. It's important to notice that while that distinction is genuine, it's by no means an absolute distinction. Walaupun ada perbedaan antara apa yang dibabarkan pada para biku dan umat awam, tapi ini sebenarnya perbedaannya bukan hal yang begitu besar. There's plenty of times when we find the Buddha teaching to the Sangha, and he's giving them quite simple teachings about ethics and so on. Karena ada juga saat-saat di mana Buddha juga mengajarkan Sangha tentang hal-hal yang sederhana tentang etikal. And there's also plenty of times when we find the Buddha teaching to lay people and giving them very advanced and very profound teachings. Dan juga ada beberapa yang Buddha ajarkan kepada umat awam yang begitu mendalam. So there's a tendency to give these kinds of more simple ethical teachings to the lay people, but it's not 100%. It's not black and white. Jadi memang kecenderungannya adalah mengajarkan hal yang sederhana kepada umat awam, namun tidak selalu demikian, tidak 100% hitam putihnya. And of course, in this particular case, the Buddha's teaching in the public town hall, right? He's teaching to a group of people who've all come along to see him. Probably not a lot of them are very diligent practitioners. They've probably got quite a casual interest, and so he gives them a simple teaching they can all understand. Jadi kalau kita melihat karena Buddha memberikan ajaran ini di tempat umum yang terbuka bagi umat awam yang datang, dan kita bisa mengerti bahwa kalau umat yang datang itu banyak, tidak semuanya adalah praktisi yang serius, sehingga mengapa Buddha memberikan ajaran yang simpel, yang sederhana. I'm sure if the Buddha was teaching to a very advanced and serious group of meditators like yourselves, he would have given a much more advanced teaching. Tapi seandainya jika Buddha memberikan ajaran kepada Anda semua di sini yang serius meditator, para praktisi meditasi yang serius tentunya akan memberikan ajaran yang lebih mendalam. But notice that something else about this teaching which is also very characteristic is and this is something which you almost don't notice because it makes so much sense. Jadi sebenarnya ada satu ciri khas karakteristik yang kemungkinan kita nggak melihatnya. When you've been in Buddhism for a long time, you know, you almost the teachings are so sensible that you take it for granted. Jadi karena ajarannya begitu simpel, begitu sederhana, jadi kadang-kadang kita nggak mengambilnya secara serius, kita menyepelekan ajaran ini karena begitu logis. But isn't that remarkable how still these teachings are so true today? Tapi kita bisa melihat betapa hebatnya karena sampai sekarang pun ajaran ini masih berlaku dengan benar ya. True. So much so we don't even notice it. Of course, if you practice sila and you're very virtuous, then you don't lose your wealth because you know we've so many examples you see of people who mess around, who steal money for their jobs or corruption or
all kinds of things, and then they live it high for a while and they have lots of money for a while, but then soon enough they lose it. How many cases do we see like that? It happens all the time. Jadi ajaran yang sederhana ini sebenarnya sangat logis sekali. Kalau kita lihat orang yang selalu menjaga silanya, tentu saja kekayaannya tidak pernah akan hilang. Kita bisa lihat kalau orang yang tidak pernah menjaga silanya, misalnya mereka mencuri uang atau berkorupsi, memang mungkin mereka hidup enak untuk waktu yang singkat, tapi kemudian mereka akan jatuh. Kita bisa melihat ini dari beberapa kasus yang terjadi. A good reputation, again, we still see that all the time. Somebody who has good sila, good ethics, they have a good reputation. Orang yang silanya bagus atau etiknya bagus, kita tahu pasti reputasinya orang tersebut adalah baik. And the next one is also very interesting, that you're confident wherever you go. Yeah, whatever group of people that you go to, if you know that your own conduct is good, you can be confident with those people. Dan rasa percaya diri juga ada, karena kalau orang yang silanya bagus, kemanapun dia pergi, ke komunitas manapun, dia selalu percaya dengan dirinya sendiri. And you die serene. This is an interesting one. In Buddhism, it's often said that if you meditate and have good sila and so on, you die peaceful. Of course, these days most people, well, just about everyone dies peacefully because they're full of morphine. Because they're what? They're full of morphine. Morphine? Morphine, drugs. Oh, oke. Jadi kata Bante, kalau orang yang menjaga silanya, biasanya kalau meninggal itu meninggalnya dengan damai. Tapi kata Bante, sekarang ini banyak yang meninggal dengan damai karena badannya penuh morfin. But what this means, of course, is not like that kind of serenity, but it means that you don't feel remorse for what you've done badly. And also, sometimes it seems that people, when they're in their deathbed, can get a vision of, you know, where it is that they're going to be going next. And if that place is not a very happy place, then you're not going to be very serene. Tapi yang dimaksud Bante di sini adalah pada saat mau meninggal itu ya tidak merasakan penyesalan karena telah melakukan hal-hal yang buruk. Juga biasanya kalau orang sebelum meninggal biasanya melihat gambaran-gambaran di mana dia akan dilahirkan berikutnya. Kalau selama hidupnya melakukan hal yang jelek, maka gambaran yang dilihat tidak enak dan tentunya tidak bisa meninggal dengan tenang. And then finally, the Buddha talks of the state of rebirth. If you do bad, you go to a bad rebirth. If you do good, you go to a good rebirth. Dan juga tentang kelahiran kembali. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka mendapatkan kelahiran kembali yang baik. Dan kalau melakukan hal yang jahat, akan mendapatkan kelahiran kembali yang buruk. Now, one thing it's important to notice here is that the Buddha never said that you have to believe in rebirth in order to justify your moral conduct. Perhatikan bahwa Buddha tidak pernah mengatakan kita harus percaya dengan kelahiran kembali agar kita menjaga perilaku moral kita. And this is, I think, quite different from most of the theistic religions. Dan ini sangat berbeda dengan keyakinan yang lainnya. You know, coming from a Western perspective, there's been this great kind of moral and spiritual crisis which started in the West in the 19th century, when large numbers of people and very prominent intellectuals began to question the existence of God. Jadi ini kalau dilihat dari sudut pandang Barat, di mana ada krisis moral dan spiritual di abad 19-an, di mana mereka mulai meragukan ada apa tidaknya Tuhan. This was first sort of really powerfully articulated by the philosopher Nietzsche in Germany. And essentially he said, now we've killed God. Our science, our knowledge, we've killed God. What is going to replace him? Is our world going to fall into chaos? Jadi ini pertama kali dikemukakan oleh Nietzsche, seorang ahli di Jerman, dan ia mengatakan bahwa telah membunuh Tuhan dengan adanya ilmu pengetahuan. Apa yang akan mereka lakukan untuk menggantikan sosok Tuhan? Apakah dunia ini akan menjadi chaos atau acak-acakan? And this kind of crisis is completely irrelevant from a Buddhist point of view. Tapi krisis semacam ini tidak penting kalau dilihat dari sisi pandang Buddhis. Because as we see, the Buddha pointed out plenty of good reasons for morality and spiritual conduct and all of those things that don't require you to believe in God or rebirth or anything like that. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Buddha membabarkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan moral, bagaimana berperilaku yang baik, kita tidak perlu percaya dengan ketuhanan atau perlu percaya terhadap kelahiran kembali untuk bisa melakukan hal yang baik tersebut.
And so most of the reasons that the Buddha is giving here are things which you can observe very easily just through observing human behavior. Jadi hal yang sebenarnya diberikan oleh Sang Buddha, diajarkan Sang Buddha ini dapat kita amati dengan mudah dengan mengamati perilaku manusia pada umumnya. There was another sutta where a similar list of dhammas was given to one of the Buddha's followers, Siha the general. And Siha's response was, well, those first 4 factors that you mentioned, I can see them for myself, but that last one you say, that after death you go to a good destiny, I can't see that for myself, so I'll have to take that on faith in the Buddha. Jadi ini juga sering dilihat nanti dalam sutta-sutta yang lainnya di mana Buddha mengatakan ini kepada Siha, seorang jenderal, di mana 4 hal yang tadi disebutkan di atas itu bisa dilihat kecuali hal yang terakhir. Yang terakhir itu bahwa akan lahir di tempat yang menyenangkan itu tidak bisa dilihat. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita yakini dari ucapan Buddha.